ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. إن شاء الله مع الباب 13 دائما في شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني على الفقه المالكي. وهذا الباب يخص سجود القرآن، ما يقوله الشيخ في سجود القرآن أي سجود التلاوة. Donc on va essayer de voir Inch'Allah aujourd'hui le 13e chapitre concernant la prosternation de récitation du Coran. يقول رحمة الله عليه: وسجود القرآن 11 سجدة. هنا يتكلم على المواضع اللي فيها السجود عند مالك، وهي 11 موضع. يقول لك وسجود القرآن، يعني هنا رايبين أن هذا السجود خاص بالقرآن. عندما الإنسان يكون يصلي مثلا ويمر بسجدة بآية فيها سجدة وهو في الصلاة، صلاة النافلة أو صلاة المفروضة. نعم، 11 موضع عند المالكية. يقول هنا وسجود القرآن. إذن بالنسبة له الشيخ أن هناك سجود آخر وهو سجود الشكر. كاين سجود التلاوة، احنا نسموه الآن سجود التلاوة، ويرمز له ابن أبي زيد رحمة الله عليه بقوله وسجود القرآن 11 سجدة. Donc le Cheikh il dit que la récitation du Coran comporte 11 prosternations. Et là il parle, le Cheikh il précise, il s'agit de la prosternation de récitation du Coran. Ça laisse entendre qu'il y a autre type de prosternation. On appelle ça la prosternation de reconnaissance ou de remerciement. C'est-à-dire l'être humain, quand il a des fois il a quelque chose, il se prosterne en guise de remerciement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Une bonne nouvelle par exemple, il se prosterne. Des fois on voit des joueurs de foot, quand ils marquent un but, ils courent après, ils prosternent. On appelle ça la prosternation de remerciement. بعض المرات بعض اللاعبين كرة القدم المسلمين يسجدون عندما يسجل الهدف، يجري في الملعب ثم يسجد، يعني سجود الشكر. نعم. وهو 11 سجدة. Donc il y a 11 prosternations selon مالك. يقول لك وهي العزائم. مالكية يسموا هذه الآيات اللي فيهم السجدة يسموهم العزائم. ليس في المفصل منها شيء. ليس في المفصل منها شيء. المفصل هو جزء في القرآن، واختلف فيه العلماء على قولين. مالكية يقولون أنه يبدأ من سورة الحجرات، وكذلك الشافعية، وكذلك الأحناف، إلا أحمد فيقول بالنسبة له مفصل يبدأ من سورة قاف. اختلفوا حتى قل أعوذ برب الناس. ويقسمون المفصل إلى 3 أقسام: الطويل والوسط والقصير. يقولون أن الطويل من الحجرات إلى البروج، ثم من الطارق إلى البينة فهو القصير، ثم من الزلزلة إلى قل أعوذ برب الناس وهو القصير، والمتوسط وهو من الطارق إلى البينة. نعم. إذن عند المالكية من الحجرات إلى قل أعوذ برب الناس ما في سجدة تلاوة، لأننا نجد سجدات مثلا في النجم وفي العلق وفي الانشقاق. عند المالكية لا سجود. إذا كنت تصلي بالناس أو كنت تتلو القرآن إذن فلا سجود على من يسمع أو يقرأ إذا
تعلق الأمر بصور المفصل. نعم. لأنهم يقولون المالكية أنه لم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم أبدا عندما كان في المدينة، لم يسجد أبدا فيما يخص صور المفصل وهي الثلاث التي ذكرنا. نعم. لحديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسجد، نعم، لم يسجد بصور المفصل عندما هاجر إلى المدينة. المالكية يستدلون بهذا الأمر وهو عمل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي كي هاجر صلى الله عليه وسلم عمرهم لا شافوه سجد في هذه الصور، لذلك المالكية يقولوا لا سجود، يستدلون بهذا القول. نعم. Donc, Cheikh dit, aucune d'elles n'a trait à la partie du Coran dite Al-Mufassal. Non, Mufassal, ce sont les chapitres du Coran qui commencent à partir des sourates des appartements jusqu'à la dernière sourate, la sourate des hommes. Mais il y a une divergence entre les savants en deux parties. Les Malikites et les Hanafites et les Shafi'ites estiment que ces chapitres commencent de la sourate des appartements jusqu'à la dernière sourate. Tandis que les Hanbalites, l'imam Ahmad, qu'Allah lui fasse miséricorde, il dit que le Mufassal commence par la sourate Qaf jusqu'à la dernière sourate. Le Mufassal aussi, il est de trois parties. Le plus long, ou la partie la plus longue, après la moyenne, après la plus courte. La plus longue commence par la sourate des appartements jusqu'à la sourate des constellations, Buruj. Et après la sourate Al-Tariq jusqu'à la sourate Al-Bayyina, la preuve évidente. Et après la troisième partie de Al-Zalzala jusqu'à la dernière sourate qui est la sourate des hommes. Non. Donc les Malikites, ils disent qu'il n'y a pas de prosternation dans cette partie du Coran. Parce qu'il y a trois sourates. La sourate de Najm, la sourate de l'Inshiqaq et aussi la sourate de Al-Alaq, l'adhérence. Iqra bismi rabbika. Dans ces trois sourates, il y a des prosternations, mais Malik, il dit non. Pour les Malikites, ils ne se prosternent pas. Mais d'autres, comme Ahmad, et Al-Shafi'i et Abu Hanifa, il y en a d'entre eux qui exigent la prosternation dans ces sourates. نعم. الآن الشيخ هنا قلنا ما يفصلش في القضية. الشيخ ما يفصلش يعني il donne un paragraphe, un grand paragraphe et c'est à nous de se structurer. Donc eux, c'est pas structuré comme maintenant nous. Au grand 1, grand 2, etc. Les savants d'avant, ils donnaient juste un paragraphe ou un texte. Et aujourd'hui, il faut détailler. Pourquoi? Parce qu'eux, ils comprennent. Quand ils lisent, ils comprennent tout. Et nous, on a besoin de détailler. C'est pour ça qu'on est obligé de passer par des petites parties, pour pouvoir faire une étude globale sur le sujet. نعم. الآن ما هو الحكم؟ هو ما يذكر الحكم هنا الشيخ. ما يذكر حكم السجود. هذا إذا واحد عنده سجدة في التراويح مثلا وما سجدش، فات على ما نقولولوش، نقولوا له راك ما سجدتش، ولا ما نقولوا راك نسيت باللي كاين سجدة مثلا في سورة الأعراف. كاين السجدة الأولى هي في سورة الأعراف، الإنسان ما سجدش هذاك. إذا هنا ما لازمش يعني نقووا عليه إذا نسى وما سجدش، ما عليه والو، ما يترتبش عليه سجود السهو، لأن هذا السجود ما هو داخل في الصلاة. هذا السجود هذا ما هو داخل في الصلاة، ما هو ركن، ما هو سنة تاع الصلاة، ما هو مستحب، ما هو أي شيء في الصلاة. لذلك يقول العلماء سجود السهو سنة، ما هوش فرض، إلا الأحناف فيقولون أنه واجب فرض. الأحناف يقولوا فرض على القارئ وعلى المستمع.
على القاعدة راني نقرا أنا في القرآن وراني نتلو في القرآن، يسموه التلاوة، راني نتلو في القرآن ومريت في السجدة وأنت راك تسمع فيا، قاعد تسمع. كي نسجد أنا أنت لازم تسجد، فرض عليك وفرض عليا عند الأحناف، وعند الآخرين فهو سنة، فهو سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في بعض المرات ولم يسجد في مرات أخرى. لو كان واجبا لسجد في كل المواضع. وأيضا سيدنا عمر بن الخطاب مر بآية فسجد سجود التلاوة وهو يصلي، وفي مرة أخرى مر بنفس الآية ولم يسجد، فسئل الصحابة، سألوه قالوا له: ما بالك سجدت المرة الفائتة ولم تسجد في هذه المرة؟ قال: هو ليس بالواجب. قال: هو ليس بالواجب. نعم، إذا نفهم أنه سجود التلاوة أو سجود القرآن في الصلاة هو سنة، سواء على المستمع أو على القارئ. نعم. Donc, je parlais sur le statut juridique de la prosternation de récitation du Coran au cours de la prière ou en dehors de la prière, c'est-à-dire par la simple lecture du Coran. Il y en a qui disent que c'est une obligation religieuse. À leur tête, les Hanafites, pour eux, se prosterner est une obligation pour celui qui récite et pour celui qui écoute. En revanche, pour les autres écoles, les Malikites, les Shafi'ites et les Hanbalites, c'est une recommandation, c'est une sunna. Et s'appuie sur plusieurs arguments. À leur tête, l'argument ou le dalil de Omar ibn al-Khattab. Une fois, il a fait la prosternation, et une deuxième fois, il n'a pas fait, il est passé par le même passage, il ne l'a pas fait. Interrogé par les compagnons, pourquoi la dernière fois tu l'as fait, et cette fois-ci tu ne l'as pas fait? Donc il répond: il ne faut pas le faire à chaque fois où vous passez par un verset, là où il y a la prosternation. Vous pouvez le faire et vous ne pouvez pas ne le pas faire. Donc ce n'est pas une obligation religieuse, ce n'est pas une obligation. Donc si ce n'est pas une obligation, et ce n'est pas une sunna qui est fortement recommandée, et ça ne fait pas partie de la prière, celui qui ne le fait pas pendant la prière, donc sa prière elle est valide, et on ne va pas lui dire pourquoi tu ne l'as pas fait. Donc il ne va pas faire une prostration d'oubli, il ne va pas réparer, ou il ne va pas, par exemple, compléter sa prière, parce que sa prière elle est complète et elle est valide. Non. نعم أحبابي. ثم يقول: وسجود القرآن 11 سجدة. عند المالكية شحال؟ 11 سجدة. عند الشافعية 14 سجدة. فايتين المالكية بثلاث مواضع. وعند الأحناف 11 أو استغفر الله 12 حالة. وعند الحنابلة 15 موضع للسجود. Chez les Malikites, il y a 11 versets là où on fait la prosternation de récitation. Chez les Shafi'ites, il y a 14 endroits. Chez les Hanbalites, il y a 15 endroits. Et chez les Hanafites, il y a 12 endroits où on fait la prosternation. Donc il y a une divergence, il y a une largesse. Pourquoi je vous évoque tous ces avis? Parce que des fois on trouve quelqu'un qui ne fait pas comme nous. Il ne faut pas l'en vouloir. Parce que des fois, la personne, quand elle voit qu'elle ne fait pas comme toi, elle croit que toi tu ne sais pas et elle sait. يعني احنا علاش نتكلموا على هذا الشيء؟ المرات شي واحد ما يديرش كيما دير انت، هو يحسب باللي هو راه على الحق وانت ماكش على الحق. لكن هي اختلاف العلماء وهي رحمة هذه. نعم. أول شيء، أول سجدة نسيبوها في الأعراف.
آخر السجدة عند قوله ويسبحونه وله يسجدون. ويسبحونه وله يسجدون. كل العلماء متفقين على أن هذه سجدة عند الأحناف وعند الحنابلة وعند المالكية وعند الشافعي، متفقين عليها، كلهم يسجدوا في هذا المضرب، هذا الموضع. Donc la première prosternation, c'est dans la sourate du Muraille, ou l'Araf, le dernier verset, le verset 206. Là où Allah il dit وَيُسَبِّحُونَهُ, il le glorifie, yani Rabbi, وَلَهُ يَسْجُدُونَ, et se prosterne à Allah subhanahu wa ta'ala. نعم. يقول لك الشيخ فمن كان في صلاة فإذا سجدها قام وقرأ من الأنفال أو من غيرها ما تيسر عليه. كيفاش؟ هذا السجدة جاية في آخر السورة. فهمنا؟ في آخر السورة يعني عندك سورة من بعد ولا لا؟ أنت راك تقرأ في التراويح وسجدت فيها وهي آخر السورة، إما فيها حزب ولا ثمن أو آخر، يعني أنت واش تدير؟ لازم تعاود تقوم وتجيب شوية آية ولا آيتين من الأنفال، لأن الأنفال جاية مور الأعراف أو من غيرها، يعني أي سورة تزيد آية من سورة أخرى، لأنك ما تقدرش تقطع. إما يعني أنت عندك مثلا راك تصلي في التراويح مثلا، هذا مثال نعطيه لكم. السلام عليكم. ثم تمر بهذه الآية ويسبحونه وله يسجدون، أنت سجدت، وبعد واش دير؟ تخيل بلي عندك تحية، راك سجدت وبعد عندك تحية، لازم تقوم وتقرأ شوية ما تيسر من السورة اللي تجي مور هذا السجدة، ثم تكمل صلاتك. لذلك يقول لك فمن كان في صلاة فإذا سجدها قام وقرأ من الأنفال أو من غيرها ما تيسر آية ولا زوج ولا ثلاثة إلى، ثم ركع وسجد، لأن الركوع يجي مع السجدة. كيفاش تدير؟ لازم تعاود تقوم وتقرأ يعني. نعم. يقول لك الشيخ le fidèle en prière, donc il dit donc c'est un verset qui termine la sourate du Muraille. Le fidèle en prière, après avoir fait cette prosternation, se lève et récite autant de versets de la sourate suivante qui est l'Anfal, ou d'une autre sourate qui lui est alors possible de réciter. Puis il fait une inclinaison et une prosternation. نعم. هذا الموقع الأول. الموقع الثاني أنفال فرعد، أنفال ثم الرعد، الأنفال ثم الرعد. السورة اللي تجمرها الرعد اللي عندها يعني سجود، في قوله وظلالهم بالغدو والآصال، وظلالهم بالغدو والآصال، وهي الآية 15. Donc la deuxième fois où on peut se prosterner dans la sourate du Tonnerre, Ra'd, le verset 15. وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْأَصَالِ, et leur ombre au matin et au soir. Quand tu passes par ce verset, tu te prosternes. نعم. وهذا أيضا الموضع الثاني هذا كل العلماء متفقين عليه. Donc il n'y a pas de divergence concernant ce verset. Tous les savants sont unanimes que c'est un endroit où on doit se prosterner. نعم. وفي النحل بعد شو قلنا؟ أعراف والرعد والنحل. النحل فاني وإن الله سبحانه وتعالى يقول في الآية 5 يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. Dans la troisième position, et tous les savants s'accordent aussi sur cette troisième position qui est dans la sourate des abeilles,
Là où Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans la traduction du sens, ils craignent leur Seigneur qui est au-dessus d'eux. Ils font ce qui leur est ordonné. هذه آية نسجدوا عندها. وفي بني إسرائيل. شوف الشيخ هنا يقول لك سورة هذه اسمها سورة بني إسرائيل. سورة الإسراء هي بني إسرائيل. إن شاء الله نفتح واحد القوس هنا صغير في هذه القضية. دونك وين ربي سبحانه وتعالى يقول ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. الآية 109. Donc la quatrième position, c'est dans la sourate de Bani Israël, qu'on appelle nous l'Isra, c'est-à-dire le voyage nocturne. Le voyage nocturne. Où Allah subhanahu wa ta'ala dit, dans la traduction du sens, ils se jettent la face contre la terre, ils pleurent et cela augmente leur humilité. Les gens qui craignent Allah et les gens qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala. Donc là, quand on passe avec ce verset, on doit se prosterner. واحد اليوم ما عندناش بزاف القضيه هذه. انا جاني ميساج في الواتساب، بالك انتم حتى انتم جاكم الميساج هذا، وين واحد يقول لك باللي الامارات راه عندهم مكتب تاع قران وراهم يحوسوا، راهم بدلوا سوره الاسراء، راهم بدلوها وداروها بني اسرائيل. هو حسيب انه هذو داروها غير يمس. الانسان هذا الانسان اللي ما يفهمش ويبدا يمد في الميساج. كي يجيكم ميساج قراوه، الا صدتوه باللي موش فالاب ما تمدوش، لأن مسؤولية قدام ربي سبحانه وتعالى. بني إسرائيل هذه من بكري يسموا السورة تاع الإسراء بني إسرائيل، لأن مذكورين فيها بني إسرائيل مذكورين فيها. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. Donc je disais que j'ai reçu un message sur WhatsApp, comme quoi, je lis toujours le message. Il y a un livre comme ça, où le monsieur, ou je ne sais pas qui, il dit que, regardez les Émirats, qu'est-ce qu'ils font à Dubaï ou je ne sais pas quoi, ils ont modifié, au lieu de mettre la sourate de l'Isra, ils ont mis Banu Israël pour satisfaire les Juifs. Lui, il croit que ça a été fait récemment. Vous voyez l'ignorance? Après ce message, il a fait le tour du monde. Il ne faut pas envoyer des messages comme ça. Vous perdez votre temps et vous perdez votre... C'est une responsabilité. Faites attention. Quand tu vois que c'est important de l'envoyer, tu l'envoies. Si tu vois que ce n'est pas important, ne l'envoie pas. Pour sortir de la grande porte. باش تخرج من الباب الواسع خليها عندك وخلاص. ماشي غير هو كاين بزاف لي ميساج اللي يفوتوا ونشوفوهم ونسيبوهم اللي ما إذا صليت على النبي كذا عندك كذا ولازم تبعثها دروك وما تخليهاش عندك، هذا كاع هراء في هراء. ما تعمروش روح رسالكم بهذه الأمور هذا. Il faut l'envoyer maintenant, il t'aura je sais pas combien de récompenses. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون.